सजनी 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 रे सजनी रे सजनी रे सजनी सजनी मत कही दे धन पुराण रबानी गोहा सजनी मत बुझाई कही दे धन पुराण रबानी गोहा सजनी आगो सजनी रे सजनी रे सजनी रे सजनी सजनी धन बुझाई कही दे मत पुराण रबानी गोहा सजनी तृतीय रे केहू अवतार कह आग नारी बर आग चतुर्थ रे की रूप तोहर कह आग नारी बर तमर गीत गाउ था और तमर उत्तर देउ था मैं चालू नहीं कागो हेटा नहीं चलेगा मोर चुन्नी बगरती ना चले गई छाड़ी दे इटा विपिन जाल रो नोने इटा मोर दियर अबे ई मोर शुरू दियर लगी एता हो आसो हेदरे तमर दादा हेंती छाड़ी कर जाई रहेगा तुमको हां भसई देबो हो बाबू देखो जो जता है बाबरे आगो तृतीय रे केहू अवतार कह नारी बर आगो चतुर्थ रे की रूप तोहर जे कह आग नारी बर बाबरे तृतीय अवतार केना हिथिले चतुर्थ रे की रूप धारण करिथिले आगो एही कथा सुने बागु एही कथा सुने बागु एही कथा सुने बागु यही कथा सुने बागु यही कथा सुने बागु यही कथा सुने बागु विपिन करुछि दयनी को मोरा हम हे धन कहते बुझाई गो सुन को मोरा हमें बाबू को मोर बदली मोर 150 घा कहि देलन कि पछी दिन न पागा बाबू रे इरा तृतीय अवतार और चतुर्थ अवतार प्रथम द्वितीय छाड़ी दैछि हैं तृतीय एवं चतुर्थ अवतार रे काय अवतार हेथिले ना तमे गोटे बिनमनसियाटा आ देखो अरे जेते रे छुआरे किछि नहीं आमे कहले किछि नहीं माझी माने दड़ी दे मन मारी दे जान चके नहीं पूरा के जानी छे जे मामू तमे केते थर जन्म हि छको होई 4 थर हिथिबो मने पको पासरी देथिबो पिला केते थर जन्म हि जन ये पहुंचरत ओए पिला केते थर हि छको आगे काम बेले पर सुका मेका हमर से कपड़ा दुकान मूर्ति बागे तीसु जे तोर बाड़ी होई गयो आगो यारे एला केही ने हले में मन लागियो मोरा लिया हला मां पर सुका फोटो छे बाबू को मोर जानबारे में थोरे जन्म होई छे पैर बंधे जन्म होई छे आमे भाई पहला 5टा टुकेल 4टा पिला हटा है पैर बंधे कहबा तमरे बो डिस्ट्रिक्ट पैर बंधे कहबा आमर जहा पढ़ा सब करसु गो मामू बाकी मोर 2टा दीदी मोर बहन गुटे मोर दीदी गुटे नर्स छ मुई डोडुड़ा नाचू छे मोर भाई गुटे गाड़ी चला बिहा बुही भी हला आर मन ना होचे चुनी बगरती मुटू हे प्रवचन ने कहू जो बुधवार दिन सुंदरा कांड होबा बुझलो कि नहीं नहीं तमे हा कहत केते थर जन्म होई छजी बाबू के काम बोलो
কেতে থর জন্ম মোর দিদি গুটে মোর তলে বহেন দুইটা হয়। আর মুই গুটে আর মোর ভাই গুটে তোমা কেনটা হেটা মোর মঝিয়া দাদা গো পাসরি হই যাউছে হে মানে হে হোস্টেলে রহিসন যে গুটে কথা শুনো তো হে তোমার হে প্রবচন তোমার ঘরে রাখি দিব হে পয়ের বন্ধে তোমার প্রবচন নাই দউছ হ্যাঁ নি রাখি দিব আমারি কাঙ্গে আবইলা বরপালি পড়ানো এটা নেই চলে কেনটা সে চলব চলবা হ্যাঁ এটা ইনিটা কহ ইনটটা হ্যাঁ বাপ ই চুনি বগরতি भी नहीं हुई কেনটা বিজা আছে नहीं जे चुनी बगरती भी नहीं हुई না 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 এটা নেই চলে खाली मते केन्दिनो खाली चुनी बगरती भी डाकी थी बथरी আগলা হ্যাঁ উভরি গলে নি পারু সমালি যেনটা পচিরি ছুনাটা কহ আগ পহলা হ্যাঁ করমু छे मामू गो तो मैं जानी छ कांगोटी कहि कहा दियो नहीं मुई जानी थिले इटा उले हेती जागो ई मोर मामू ससुर भल जानी थिबे पढ़े मोबाइल धरी छ जानी छ का कहि दियो तो टिके काने खाली कहि दियो काने खाली कहि दियो काने खाली कहि दियो कोने এটা তৃতীয়টা গলা এটা তৃতীয় গলা চতুর্থটা কহ তারপরে চতুর্থ কহে মানে আগ চতুর্থ রে মোর নাম নরসিংহী নয়া গড়ে মোর ধাম গো বাবু নয়া গড়ে মোর ধাম আর অষ্টমীর তিথি অষ্টমীর কৃষ্ণ আর অষ্টমীর তিথি বা অষ্টমীর কৃষ্ণ পুরা নক্ষত্র জন রে মোহন দেই মন মূলা নক্ষত্র জনম গো মোহন শুনুথিব দেই মন বাবুরে মন পালা তো আর গুটে হেলে মুই নেই ছানে ধরে থ ধর্মী বাবুরে যেহেতু ঘরকে ঢুকি যায় খামে আর জিমের ছাড়মে আজি তমে তো মনুষ পিলা পর বুধিয়া মাইঝি বুধিয়া মিছে কইছ ই পনতানি কে নেই ধরব যে কা তোম লেঞ্চ কে ধরব হ্যাঁ সতে আগে যাস না আইয়ে মুটু হ্যাঁ তুমি আগে গলে বি রেডিটা তো মারছ কে ধর তো বাবরে মতে মুরুখ বলি করে কহুଥିଲେ হে গাচরে চরে সতে কানা আমি মুরুখ হই যাই বলি মানে ভাবিছ বাবরে কেতে অপমান মতে করুছ মা পর সুখা বাবরে কেন জায়গায় ভগবান পাঠ করিছিলে খাই কহি দউছি তার মন কান দেখি সুন্দর না দা বাবরে मामू को मोर मां कितने गाली देसी ते गाली इतने बेल तो ना खासी काना बीमार भी बाहर कर देनी आज हैं रोड पे कोरी कोरिया महामुस्की होछे माबे ताहले जते बेले कृष्ण भगवान गोपपुरे गाय करे चरे बाबरे दिन सरी गला हे मोर दोदार संगे के संगे नहीं बोलो हैं मुई तो गाय चरे मोर दिन जाउ था मुई गाय चरानी और मोर बड़ भाई जे कपड़ा दुकान देले बोलो नहीं कांग माबे मुटु मुटु तो हां मुटु माबू ताहले दिया के जिमा कृष्ण भगवान जदर के मथुरा रे आसी छन मोर मां बापा देखि देले बाबरे आर से समय रे कहि छन का बोली ए बा मोर पिलाटा मुरुख हे गला न रजा घरर पिला पाठशाला जदी टिके ने पढ़बा बोले बाबरे ई दुनियार फलगति किछि नै जानि पारे बोले जत्ते पाठ पढु जन सबको पजरामी मते पजराई छन तमर दीदी बहु बोलो ओई केना का बोलबे दियर बोलथिलो गई कहा के सेटा का के दियर बोलथिले गई काई गला से जुनिर दियर मुई दियर भाई बहिनी हेता को नहीं खागो केनता के बाबरे ताहले कहि दमा आज्ञा 8 वर्ष पुरी मते नव बरस बाबरे आगो 8
ବର୍ଷ ପୁରୀ ମତେ ନବବରଷ আর মধ্যে হয়েছিল গো জান নারী সব আগ শ্রীপয়রে গনু গো 3 দিবস যাই বৈশম্পায়ন মঠে হেনু প্রবেশ যে পাইন তাঙ্কর কল্যাণ আগ ব্রহ্মপুত্র নদী গো শীঘ্র পার হয়ে নাই গো তোমার কথা মতে শোষে সংস্কৃত বই পড়লা বলিয়া লাগুছে ইংলিশ পড়ছ কত কত শুনছি গুট করে বুঝাই দেবি মতে 8 বর্ষ পুরি হেলা গো নববরষ ইন নববর্ষ বলে কেটে দাদা কই দো নববরষ এন্তা বুঝাবো বলে নববর্ষ বাবরে নববরষ যেতে বেলে হই গলা এ বাবরে আজ্ঞা শ্রীপয়রে গনু 3 দিবস বৈশম্পায়ন মঠে হেনু প্রবেশ যে পাইন তাঙ্কর কল্যাণ আগ পাইলো বৈশম্পায়ন ঋষি গুটে ଥିଲେ বৈশম্পায়ন মঠরে জলকে প্রবেশ গনু আশীর্বাদ করে কল্যাণ দেলে ও কল্যাণ বলছ পাইলে তাঙ্কর কল্যাণ আগ ব্রহ্মপুত্র নদী গো শীঘ্র পার হয়ে সজনী রে রাধামাই হেনু বেদ ব্যাস শঙ্কর আশ্রম রাধামাই প্রাণ সহি হেনু বেদ ব্যাস শঙ্কর আশ্রম ভাই পাঠ পড়ি যাইছিল কে বল আমভে তিনি ভাই কে বাবরে মোর মামু হেলে কংসর পো কে জানি নি জানি ଥିଲେ কনসার্ট কো মই জানছিলে যাউলে হেতিনারে নাই জানি বাবরে মোর মামু হেলে কংস তাঙ্কর পুত্র হেলে বাবরে সুনাস বলরাম এবং মই হইছে কৃষ্ণ আমভে তিনি ভাই বাবরে আজ্ঞা শ্রীপয়রে গনু যে 3 দিবস চালি গলি 3 দিন তক পাঠ পড়ি যাইছে ওরে আজিকালি পাঠ এরে মোর বহন গলা চলে যাচ্ছে আজিকালি পিলা ছুয়া পাঠ পড়ি গলে সাইকেল নে হেলে নাই ଯିବା হ্যাঁ দেখো মোটর সাইকেল নে হেলে নাই ଯିବା আমি পাঠ পড়ি গলা কে চালি গলি গনো পিলা কে নুয়া যৌতুক দে বাবরে চাই বৈশম্পায়ন মঠে হেনু প্রবেশ যে পাইন তাঙ্কর কল্যাণ আগ ব্রহ্মপুত্র নদী গো শীঘ্র পার হয়ে সজনী রে হেনু বেদ ব্যাস শঙ্কর আশ্রম সজনী গো রাধামাই গোরা চান্দমুহি হেনু বেদ ব্যাস শঙ্কর আশ্রম সেঠারে মিলিলে নারদ মুনি আমকু পাদুকা মন্ত্রটি দেলে সে পুনি সে মন্ত্র মনে জ্ঞান করি উচ্চারণ নিমিষে মিলিনু গুরু আশ্রম যে দেখি শান্তি বনি গুরু মোর গুরু হইছন মোর মাস্টার হইছন অবন্তী নগর মোর গুরু হেলে এহাদে বিপিন জাল বলুছিল পুরা জাদু আটা নাগবাবু তুমি কেড়ি জাদু নে নে এহাদে তোমার ই গুটে নুড়ে কহিছিল কি লোক হরাম হরি খাই দিয়ার মরি যাও ভল হবা শুনছ কেতে কেচর কাচর হেউথি মু সবু দিন आ बाबू मला किसे नहीं जाता नो कहां जीवा फेर भात माबे आगो निमिष मिलिनु गुरु आश्रम जे देखि शांति बने गुरु हमको देखिले गो आनंद होइले फल पिला माने तीनटा सीजन मोर फर शिष्य माने सीजन होइले आर गुरु देखि कि आनंद हो गेले रे बाबू आगो हमको देखिले आनंद होइले राधामई प्राण सही गुरु पद छुई प्रणामिलु राधामई प्राण सही गुरु पद छुई प्रणामिलु से बाबरे से संपायन मठरे के पहुंचले सेठारे मिलिले नारद मुनि पादुका मंत्रटी देले से पुणी से मंत्र मने ज्ञान करी उच्चारण निमिष मिले नो गुरु आश्रम जे देखि शांति बनी गुरु आम्भको देखिले आनंद होइले राधामई आम्भे पाद छी प्रणामिलु रहिता आज अलगा दिसु छ तुम्हर मुकेला बाले खुजी छमली हाथ में मारो
হাত মালে গরম হয়ে যাস কানা কানা হে বাবরে আজ তো সাং সহেলি ভিলে ধন খাবু ছগা বাড়ি আর আসতে গলে ধন তুমি যাও ছগ জলি উড়িয়ে দিব গো বাবু কি দূরে দূরে এ ধন যাও ছগ তুমি জলি শুটিং করো আগ লাল মনার आज खतरा दिस छ तुम्हर मुकला वाले दे खुद छ देख 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 देखू तो खाली भिले है मुझा भारी लुकी लुकी थोड़ा देखू तो खाली भिले है मुझा भारी आहा बाबा गाला पानो ये तत्ता बोले ना मुझसे धाना लाल बनाना आज बड़ी हाथी ची छत भर भटकला माले बुद्धि छमली आको लाल बनाना आज खतरा दी ची छत भर भटकला माले खुदी छमली आज को संग संगली भिले उच्च गबारी अस्कराले धन माली जाऊ छन जरी संग संगली भिले उच्च गबारी अस्कराले धन तमे जाऊ छगरी ना जाऊ छग तमे जली सते जली जाऊ छगरी वाह पूरा लाल ए बाबरे खाली छिनबार আছে বলো मुटु कपड़ा दुकान टाका रे मुटु आग संग संगली भिले हे उछन मारी पास के गोले धन माली जाऊ छन जली ए धन जाऊ छन तमे जली हाय कलाल मनारा आज खतरा देश छत भर भर खला बाले दे खुदी छमली हाय कलाल मनारा आज बड़ी हाथ से छत भर भर खला बाले दे खुदी छमली सुका मेका वगैरह का बोलू छी दगे आ गोलाल मनारा आज बड़ी हाथ से छत केला बाले दे खुदी छमली आ गोलाल मनारा आज खतरा दी छत भर भर केला बाले खुदी छमली